हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थरे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज वीडियो। आज वीडियो रे एटा गोटे रिक्वेस्टेड वीडियो मु आपण मानक पई नै कि आछि। ए वीडियो बहुत ही इनफॉर्मेटिव हो आपण मानक पई जो माने भी आगो OSSC रे जो नर्सिंग ऑफिसर रो अपकमिंग वैकेंसी आसुची ता पई प्रिपरेशन करूछंती से ए वीडियो खास करके सेई मानक पई आपण माने केमिति पढ़िले क्लियर करि परिबे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम को बुक को फॉलो करिवे एमसीक्यू कोठू प्रैक्टिस करिवे सिलेबस को केमिति अल्प दिन मध्य माने कंप्लीट करिवे तार कंप्लीट स्ट्रैटेजी मु आपण मानकु आज रे वीडियो रे बतेइबी। जदि आपण प्रिपरेशन करनांती ए वीडियो परे निश्चय आपणकर प्रिपरेशन करवा स्टार्ट कर दियंतु काहेकि ना आपण माने जानिथिबे OSSC रे जेतिकी भी वैकेंसी आसीबा कथा जेमति कि आपण मानकर पीओ आसीबा कथा कि आपणकर आरआई अमीन आसीबा कथा फॉरेस्ट गार्ड आसीबा कथा 2026 रो लिस्टिंग जेतिकी भी हेइथिला ता सबु गोटे पर गोटे आसी सारी ऑलरेडी आसी गलानी आ आपण मानकर नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी आसीबो ता आपण मानकु मु देखि देइथिले जे आपणकर OSSC पाको रिक्विजिशन भी चली जाइथिला फाइल हे जाइथिला। तो आउ 15 डेज भितर आपण माने नोटिफिकेशन देखिया को पाइबे। तेणु बिल्कुल भी डेरी न करी चलतु स्टार्ट करबा आज स्ट्रैटेजी वीडियो को कंप्लीट स्ट्रैटेजी परे आपण माने आराम से आपणकर प्रिपरेशन स्टार्ट करि परिबे आ कोनोसी भी कंफ्यूजन आपण मानक भितर रहिबो नाही। चलतु डेरी न करी स्टार्ट करबा आज वीडियो को आपण माने केमिति प्रिपरेशन करिवे जानि पारु नहंती एडा माने गोटे जेन्युइन कथा जनरल कथा प्रिपरेशन स्टार्टिंग रे समस्त को प्रॉब्लम हुए मु आपण मान को स्ट्रैटेजी कहबी आपण माने से स्ट्रैटेजी को निश्चय फॉलो करंतु आपण मानकर एग्जाम निश्चय क्लियर हबो। क्यों बुक सोर्स को फॉलो करिवे एमसीक्यू कोठू प्रैक्टिस करिवे मॉक टेस्ट कोठू देवे ए सब कंफ्यूजन आपण मानक भितर निहाती भरी भरी की रहिथिबो काहेकि ना आपण माने प्रिपरेशन रो फर्स्ट स्टेज रे अछंती। जो भी एग्जाम आमको क्लियर करने को पड़े से सबू आमको किसी टेप माने आपण मानकर स्टेप्स फॉलो करिया को पड़े आउ फास्ट स्टेप्स सिलेबस को कंप्लीट करिया को पड़े। नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिया को पड़े। थर्ड स्टेप रे हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया को पड़े ता भी पुणी चैप्टर वाइज बुक सोर्स आमको किसी फॉलो करिया को पड़े आउ फाइनली ये सब जिनिस को कंप्लीट कर सारा पर आमर कंप्लीट स्ट्रैटेजी कंप्लीट हुए। ए सबू स्टेप बिना आपण माने सिलेक्शन टा अधूरा आपण मानकर रही जिवो। केमती आपण फास्ट स्टेप को कंप्लीट करिवे आ इजीली आपणकर माइंड सेट ईच डे सेया रहिबा दरकार जे सिलेबस को आपण स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करिवे। फास्ट स्टेप आपण सिलेबस को कंप्लीट करिबा पूर्वरु सिलेबस को डिकोड करंतु। सिलेबस को केमती डिकोड करिवे ना जहाँ भी आपणकर सिलेबस अछि मु टिके देखै दउछि देखि नियंतु नेक्स्ट स्टेप आमे तापर जानिबा। देखंतु एटा आपणकर OSSC रो नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस रही मु सिलेबस को ब्रीफली एनालिसिस करी बास आपण मैंने पेसेंसफुली फास्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियोटा को कंटिन्यू करंतु। फास्ट कथा आम जो भी एग्जाम रो प्रिपरेशन करूँ फास्ट स्टेपटा बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रथम स्टेप रे हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन लगे बहुत नर्भसनेस आसे गोटे डे रो टार्गेट को कंप्लीट करने बहुत डिफिकल्टी हुए किंतु एटा बेसी दिन नुहे आपण 15 डेज सेम रूटीन को फॉलो करंतु और कंटिन्यू करबा स्टार्ट करंतु। प्रत्येक डे बाय डे माने ईच डे आपणकर कॉन्फिडेंस बढ़िबो आपण मानकर माने जो भी टार्गेट नहीं थिबे टार्गेट धीरे धीरे बढ़िबो। बास आपण को दुईटा जिनस फॉलो करिया को पड़िबो हार्डवर्क रो कोनोसी सब्स्टिट्यूशन नाही आ आपण को कंसिस्टेंसी मेंटेन करिया को पड़िबो आउ पेशेंस देखैबा को पड़िबो आउ डे बाय डे आपणकर पेशेंस ऑटोमेटिक बढ़िबो। फास्ट स्टेप प्रिपरेशन में आपण को नर्वस लागिबो एटा बहुत ही कॉमन कथा। आपण आज टार्गेट कंप्लीट करि पालेनी काली आपण को माने मन दुख करके सेमती करिवेनी मु कहिबी आपण को वीडियो रे आकु आपण केमती टार्गेट नेबे गोटे दिन केमती स्टार्टिंग रे कोन कोन टॉपिक रखिले डे सरला बेल को आपण माने केते क्लियर कले माने केते परसेंट कवर कले 60% 80% 90% देखिबे। बास देखंतु आपणकर फास्ट कोन रहिछि ना नर्सिंग टॉपिक रु आपण मानकर 60 मार्क आसुची जहा प्रीवियस तर एग्जाम हेतला मु से हिसाब रे कहूची। नेक्स्ट आपणकर स्किल बेस्ड आपणकर आसीबो 25 मार्क। नेक्स्ट आपणकर मैथ रीजनिंग आसीबो 10 मार्क मैथ और रीजनिंग मिसिक और इंग्लिश आपणकर 5 मार्क आसीबो। अब आपण माने ए सब जिंस कोठू प्रिपेयर करिवे ना टोटल आपणकर 100 मार्क 100 मार्क रो आपण मानकर एग्जाम होबो। 100 मार्क रु आपणकर जो 60 मार्क रो फास्ट टॉपिक से टॉपिक रे आपण माने एते वीक केही भी नथिबे काहे कि आपण माने पूर्वरु एते 4 वर्ष धरि कि जदी आपण बीएससी नर्सिंग करचंती कि जीएनएम करचंती 3 वर्ष धरि कि आपण प्रिपेयर हेइचंती समस्त 60 मार्क रु किछि तो स्कोर करिवे। आ सबुठु बड़ कथा आपणकर कटअप बिल्कुल अधिक जाउनी रिसेंटली आपण मानकर माने 30 फास्ट बेज रे 35 रे जनरल क्लियर करथिले मु निजे जानि से विषय रे
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ୱରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 3-4 ମାସ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଡେଡିକେସନ୍‌ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଠକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ତାହା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ 60 ମାର୍କ ନର୍ସିଂ ଟପିକ୍ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ପରଚେଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍‌ର ବୁକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଗ୍ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ତା ବାବଦରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିବ ତାହା। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ହରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆପଣ କରିଦେବେ, ସେମିତି ବିଶେଷ ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ ଆଉ ଇଂଲିଶର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଦେଖିବେ ତା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ସେଥିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ତା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ ଡେ ନିଜକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି, ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆୱାର ଦେବି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି 100% ଫୋକସ୍ ଏଇଠି ଦେବେ। ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଥାଏ, ବାସ୍ ଏଇ 3-4 ମାସ ଯିଏ ନିଜକୁ ସେଇ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିନିଏ ସିଏ ବାଜି ଜିତିଯାଏ ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ବେଳେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି, ତାର ରିଜନ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ବାସ୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। 3ରୁ 4 ମନ୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ 50 ମାର୍କରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କଲେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଯିବେ। କାହିଁକିନା 5000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଖରାପ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଲୋକାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ 35 ରଖିକି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କନଫିଡେନ୍ସ ହରାଇବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପକ୍କା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସିଲାବସ୍ ଥିବ, ଯଦି ନଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥରଟେ ଯେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଟିପ୍ସ, ବେଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସିଲାବସ୍କୁ ଡିକୋଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇୟର୍ଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କହିବି। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।